जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 11। लॉर्ड कृष्णा's entrance into द्वारका। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्री कृष्णुनि द्वारका नगरमु प्रवेशम। टेस्ट 28। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखमुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखमुदा। After entering the house of his father, he was embraced by the mothers present, and the Lord offered his obeisances unto them by placing his head at their feet. The mothers were headed by Devaki, his real mother. अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। తన పితృగృహమును ప్రవేశించినంతట ఆ దేవదేవుడు అచట గల తలులచే ఆలింగనము చేసుకొనబడెను. పిదప అతడు దేవకీదేవ స్వంత జన్ని అధ్యక్షతన గల వారందరికీ శిరము వంచి నమస్కరించెను. హరే కృష్ణ.